Srangsalni Shimi Sengjaka West Tripura Lok Sabha Asok Thaini Bot Naharmong Asalo Nogo Nogo Thangai BC Charjiba Umorni Chakra Rokno Naharjaka Bot Srangsalo Ramnagar Bidan Sabha Amsayo Nogo Nogo Bot Naharmani Shamong Botang Berai Naika Hasteni Chief Election Officer Day West Tripura Hangkhoni Returning Officer Finai 19 April Salmario Khlaijaknai West Tripura Lok Sabha Chongbarini Bot Naharmong T26 April Salmario Khlaijaknai East Tripura Lok Sabha Chongbarini Bot Naharmong Phiaba Srangsalni Shimi Sengjaka West Tripura Lok Sabha Asok Thaini Bot Naharmong Asalo Nogo Nogo Thangai BC Charjiba Umorni Chakra Rokno Naharjaka Bot Asalo BC Charjiba Umorni Chakra Rokno Bot Naharmani Logi Logi Dibyangan Strokni Nogo Nogo Thangai Bo Bot Naharjaknai Hinai Shawi Khnarekha 14 Badargat Bidan Sabha ni Sector Officer Ashok Kumar অশোক দেব বর্মা 14 বাদারঘাটের সেক্টর 2 সেক্টর অফিসার মূলত আজকে কি কারণে এখানে আসা আমরা 85 প্লাস ভোটার আর পিডব্লিউডি ভোটার তারারে বাড়ি বাড়ি ভোট নিতেছি আমরা এখানে সেক্টর 2 তে 22 জন এরকম ভোটার আছে কয়দিন ধরে নেবেন আপনারা ভোট আমরা আজকে এবং আজকে যদি শেষ না হয় 10 তারিখ এবং আগামীকাল বন্ধ পরের দিন 12 তারিখে আবার ভোট নেব আজকে আমাদের যদি 22টা শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাদের আর 12 তারিখে নেওয়া দরকার নেই আপনার টিমে কতজন আছেন আমরা টিমে আছে মাইক্রো অবজারভার এরপরে আছে পুলিং পার্সোনাল 2 জন এরপরে ভিডিওগ্রাফার এরপরে আছে এই গ্রুপ ডি আর আমি এবং পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর এবং সিকিউরিটি পার্সোনাল আছে 4 জন আপনি কি এর আগে এরকম বাড়ি বাড়ি ভোটের দায়িত্বে আমি ছিলাম বাড়ি বাড়ি ভোট আর স্কুলে বৈশাখ যে আপনি দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ বা কোনটা ভালো লাগে মানে কোনটার মধ্যে উৎসাহটা আছে উৎসাহ বলতে কিছুই না ভোট নেওয়া কোনো উৎসাহের ব্যাপার না এটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে আমাদের নিতেই হইব এটা কর্তব্য আমাদের প্রসেসটা কি আছে প্রসেসটা তো আপনারা দেখে নেই Srangsalo Ramnagar Bidan Sabha Amsayo Nogo Nogo Bot Naharmani Samong Botang Berai Naikha Hasteni Chief Election Officer Punit Agarwal Day West Tripura Hangkhoni Returning Officer Dr. Vishal Kumar जैसे आपको पता है कि लोकसभा और बाई इलेक्शन की वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू 85 प्लस और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए रामनगर और बाकी सभी त्रिपुरा ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है इसी के दौरान हम लोग अभी रामनगर में हैं रामनगर के गोलचक्कर एरिया में जहाँ पे फूलवासी सरकार जो हैं जो एक महिला हैं 85 प्लस ऊपर उनके वहाँ होम वोटिंग हो रही है और उन्होंने दोनों बाई इलेक्शन अथवा साथ साथ लोकसभा इलेक्शन के लिए भी अपने पोस्टल बैलेट को चुना और आज उस पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना जो मत है वो पेटी में डाल दिया है और इसी तरीके से आज 10 तारीख और कल 12 तारीख लगभग 5000 फूलवासी सरकार जैसे 5000 के आसपास जो लोग हैं ये अपने पोस्टल बैलेट के थ्रू मतदान का इस्तेमाल करेंगे Srangsalo BC Charjiba Umorni Chakra Rokno Nogo Nogo Thangai Bot Naharjakmani Bai Borokni Makhango Nukjaka Khatong Mongtei Tongthokmong Rajakhor Agulini Shimi Pranabni Kokthum Chini Khorang